Estados Unidos ofrece a su secretario de Estado Alexander Haig como mediador en el conflicto, al tiempo que lanza una serie de satélites especiales que avisan a Londres sobre los movimientos de las fuerzas argentinas y pone a disposición de Gran Bretaña la base de la isla de Ascensión. En nombre de una neutralidad que de hecho no existe, el mediador desarrolla sus funciones con un criterio muy particular. No transmite claramente a cada parte las pretensiones de la otra. Las distorsiona u oculta, sustituyéndolas con sus propias ideas. Los puntos básicos de su plan son el desvío de la flota británica, el retiro de las fuerzas argentinas de ocupación y la instalación de un contingente de paz integrado con efectivos de Canadá, Estados Unidos y 2 países latinoamericanos. Mr. Haig's visit to Buenos Aires was part of an exhausting round of talks there, in London, in Washington and back. The right formula. Any success, Mr. Secretary? Any good news, Mr. Secretary? We've been very busy and we've done a lot of work. America's even-handed approach to the problem didn't go down too well in London, where the government wanted total U.S. support. And in Buenos Aires too, Mr. Haig was left in no doubt where they wanted his sympathies to lie, even if the welcome they gave him seemed a little too well orchestrated. Mr. Haig had with him as a negotiating weapon UN Resolution 2, which called on Argentina to withdraw her forces. His problem was getting the junta to obey it, particularly in the country's present mood. As Mr. Haig's exhausting round of talks continued, El gobierno inglés rechaza su propuesta en forma categórica. No le interesa la presencia de un control internacional. Y antes de iniciar cualquier negociación, exige la desocupación inmediata de las islas. in Downing Street, the American Secretary of State, Mr. Haig, met the new Foreign Secretary, Mr. Pym, to see what he could do to reconcile the two sides. American sympathy lay with the British. The problem they had was how to support Mrs. Thatcher without offending their interests in Latin America. This even-handed approach didn't go down too well with the Prime Minister, despite the outward cordiality. Mr. Haig's negotiating position was to try to fudge the issue of sovereignty. But Mrs. Thatcher obviously wouldn't have that, and nor would the Argentines' principal negotiator, Dr. Costa Mendes, despite his confidence about a peaceful outcome. As a diplomat, I'm confident that we will reach, through negotiations, even if they are long negotiations, but we will reach peace and honorable and just peace through negotiations. La opinión pública, fanatizada por una intensa campaña publicitaria, ya está encuadrada en el razonamiento que presidirá el conflicto. La democracia inglesa se enfrenta con el fascismo argentino. Del otro lado del mar, un pueblo postergado por siglos de sujeción a intereses coloniales, descifra la guerra de otro modo. Ha transmitido a sus hijos de generación en generación la voluntad de recuperar la tierra que le pertenece por legítimo derecho. Sabe muy bien que la flota en viaje no viene a liberarlo del terrorismo de Estado, sino a defender los intereses de la potencia imperial. Cuando Haig llega a la Argentina, lo espera una manifestación de más de 100.000 personas que acusan a Londres de piratería y cantan "Malvinas sí, proceso no". En el inicio de las conversaciones,
y previniendo una defección de Estados Unidos a sus compromisos intercontinentales, los argentinos comunican su intención de convocar al TIAR en el caso de que las naves inglesas violen la zona de seguridad fijada por el tratado. El requerimiento básico de la Junta se limita a la inclusión de la soberanía como tema primordial en las negociaciones. Garantiza los derechos e intereses de los isleños. Acepta el control de una fuerza internacional de paz y ofrece compartir la administración del archipiélago con Estados Unidos y Gran Bretaña. Speak very well to her. Hay veces cuando hablo muy bien con ella. But I know they don't care about the sovereignty of the island. No se preocupan ellos con la soberanía. They are prepared to relinquish it. Están dispuestos a. But we must permit her to do it. Pero tenemos que permitir a ella gracefully and on honorable terms. De hacerlo con gracia y en términos honorables. I can assure you, lo que será esta solución, we will drive it to a solution. Pero lo vamos a empujar a una solución. Secondly, I personally am convinced. Segundo, estoy personalmente convencido that Britain wants this problem off the plate. Que los ingleses quieren retirar este problema de su. They will never be able to face another crisis of this kind. No podrían otra vez encarar una crisis de este tipo. La mención del TIAR, es decir, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, inquieta al mediador. Firmado en 1947, los Estados americanos se obligan en él a defender solidariamente la seguridad territorial de cualquiera de sus miembros frente a un ataque o amenaza extracontinental. En los hechos, ha servido a los intereses estratégicos de Estados Unidos, pero ha llegado la hora de utilizarlo con un fin legítimo, comprometiendo al país hegemónico a pagar el costo de su dominación. De regreso a Londres, Haig retoma las conversaciones sobre la base de sus propias ofertas y sin ningún fundamento real da a entender que Costa Méndez ha insinuado un gesto afirmativo frente a las pretensiones británicas relacionadas con los Kelpers. En su segundo viaje a Buenos Aires, Haig repite la artimaña de no revelar las existencias británicas en toda su crudeza. When Mr. Haig left his hotel in Buenos Aires this morning, his negotiations had appeared to be almost over. There was no official word of the terms of the settlement he's been putting to the Argentine government, but it's thought here they include the withdrawal of both sides' armed forces, joint civilian administration of the Falklands, and eventual transfer of sovereignty to Argentina. It looked as though he would soon be on his way to London. Mr. Haig's plane has been standing here at the airport since early this morning, waiting to take him to London when and if the Argentine government agrees to his new peace proposals. That agreement appeared to have been almost reached late last night. The American party's bags were loaded onto the plane as Mr. Haig paid a last courtesy call on the Argentine President, General Galtieri. But it wasn't to be as simple as that. As the negotiations became bogged down again, additional flight plans were filed for the plane. If there was no agreement to take to London, he would return to Washington or go to Venezuela to await developments. It was the Argentine Foreign Minister, Mr. Costa Méndez, who warned Mr. Haig today that agreement would not be as easy as both men had thought. Mr. Haig went to see the President, General Galtieri, a repeat of their meeting yesterday. This time, the President had discussed the proposals with the rest of the junta and with all the army generals. The sticking point was any concession at all over sovereignty.
It's said here that Mr. Haig has been blunt with the Argentines, pointing out the proposals of the last chance for peace, that he needs an answer one way or the other. The talks still go on. Agreement, according to one government source, is possible. Tardíamente los argentinos toman conciencia de su juego. Someterlos en forma gradual a la voluntad omnímoda de la otra parte. El entendimiento es posible si aceptan incondicionalmente el retorno a la situación previa al 2 de abril. El precio de la negociación, es decir, de la paz, es una derrota anticipada.